Komisi Senangan Tabi Malaysia Madani miampai kodoho Aaron Ryan del Oilen kabara dusun dot sesurupon editi tadau ko limo ko padom siam tulan ko padom 2025. Montok peposikap keburuan ekonomi om keburuan Sabah kasasari mengunsi ko warikatan Papapu Labus lolobino mantat China montok mengungkap kesiwatan kepopuan Id Pogun Diti. Tumanod di Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Sabah kira kesehatan Tagayo mumang buru kapampaid magisusuai kaganahan Tagayo. Ilan na po nga kampay no pamarunan tumaw ang gas ginoris ekonomi tabulaw katambuluyan pamutanaman dan wagu ang pamarunan kare teknologi totomaw. Pisa kadungan karaja kapapuan miampad China nakita kanu mana kagunon kumad kadudu bogyan lalabi na isalam kapandalihan teknologi kapalabusan kasiwatan pakarajaan o kaburuan ekonomi no kayanon. Ilan na po nga nabaras disyo untuk minamaramit kakakapan tapantang di Council General Republic Rakyat China id Kota Kinabalu Dr. Zhu Jinglong id Manara Kinabalu. Damatilo Dr. Zhu minanahak babarasan karat magisusuet ababayan om kaparagatan di papanahon dat bagian daw id salom karaja papagirat piramutan diplomatik ekonomi om kabasanan ipilatan Sabah om China. Magalap na gisyo di Bayan Menteri datu mindapaw di pipiro kantakan uludan datupis Council General Republic Rakyat China id Kota Kinabalu daton rumikot suway pinapatahak pagalapan kakakapan kumaid pipiro koyonon id China montok mangukab kasiwatan pisakadungan ni karaja di lobi agayo. Perintah Pogun pinapatahak hoponom-onom padsakayan guna antoin sanan kaupisan halangawi ugama Islam Pogun Sabah Jahins kuma sikul ugama Pogun San id hoponom-onom watas. Ilan po nga untuk pasanang di kapapanahan na karaja kaupisan. Kantakan kapatahakan nila pinapanaw dit Menteri Perintah na Koyono ng Kawalayan Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ipanagi exco ugama Pogun. Kapasadian pasakayan bagian kapagululilo mentok panakadong dit karaja menikita daw pemuruanan karaja sikul kampay na karaja tupis ababayan watas om kampung om nagi kapragatan mentok tenimungan magigion. Saya harap 100 lebih sekolah agama negeri dan 7 buah sekolah menengah akan mendapat manfaat ini. Walaupun secara berperingkat-peringkat, saya harap dalam masa 2 hingga 3 tahun semua sekolah agama negeri mendapat kenderaan yang sama untuk memudahkan para guru besar dan para pengetua melaksanakan tugas mereka. Dato Muhammad Arifin tumbayan isaribad pemuruanan di Bayan Menteri ninggi samandilo anu meneribaw isuang timpu 2 tahun mentok pepeingkas kaparakisan surupu om kasasanangan puru belajaran om ugama id pagunditi. Puru Kukumaraja Kementerian Pemutanaman penginsadaan pemerunan takanon mafi ki guna papatindohoy kawawayon Kumaraja di temugi hup-uhup om pengungkap pemusrahan montok mogi boros. Ilan pengamontok papatantu toin sanan palan om ababayan kementerian anu papanau miampai lobi kiwaya. Minabros it Menteri dilo Dato Jamawi Jaafar pisakadungan karaja dit agirot iswang kopisan o silid pangunsub kumad kapapanahan koturan o mababayan kementerian miampai lebih olud. Kebersamaan di antara semua jabatan dan agensi dengan semua staf kaki tangan pekerja akan dapat kita serasikan dan pereratkan supaya segala perancangan untuk kehadapan kementerian akan dapat kita laksanakan secara kebersamaan. Saya terapkan dalam ucapan saya bahawa kita tidak perlu bersaing di antara jabatan di bawah kementerian, tetapi kita saling melengkapi. Kerana tujuan dia nanti akhirnya adalah untuk rakyat. Dato Jamawi minabros lo kumad kapahabaran it keramaian tadaw Christmas Mafi tahun 2025 id Kota Kinabalu. Kotidanan Keburuan Ekonomi Sabah Sedco nakapasurat ko gumpoton di kisusuyan soera nakapasurat dividen om pembayaran kagu nolo sebabos akas kuma perintah Pogun idisuang timpu lobi 25 tahun.
Montok taon kausinan 2025, SEDCO nakano pinapagulid hapad riyong ringgit kumad perintah pagun, it kapampay 2 riyong ringgit dividend, 8 riyong ringgit pembayaran malik dit nolos. Nakadimpatan dila papakitad kinatandulian kausinan dit agirot, kinaingkasan nakadimpatan di tainsanan tinimungan SEDCO. Isuang kapailan dit manager tagaya tinimungan SEDCO Datu James Wong Ken Ping pinapaylo kinaburuan nilo asil karaja son tinimungan di tainsanan puro karaja SEDCO. Taon dumantol SEDCO nga humantol nagi dat popilipat ginumud dividend pembayaran malik kumad perintah pagun kumad 2 hapod riyong ringgit. Pinagirat dat SEDCO kampayan tagrat daw dit Mitilombus montok papaburod ekonomi untung dit kirati kumad perintah pagun montok kasulon kasanangan dat magigyan ngawis Sabah. Boyan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor pinapalombuskan dasan daw kumano kadimpoton di Terminal Nimpun Farm Toko Gerard Wong mantad terupid montok kinalantayan nakarami tutungkap Kopemurawanan Keburuan Labus Kadayan Pemunsaan Kemiskinan ASEAN Koturu. Insan-insan pinapabantug ngaran Sabah o Malaysia ida nokoyunon diti. Ida tu Haji suang iso kapailan minabaros kinalantayan di Gerald Apatut Silihon pamitanan labi na tinimungan kamulakan ni Sabah. Gerald na po ngawakan mantad dito doon hapod na karami tutungkap mantad hapod pagun ASEAN. Untok panahak kami kumad kinapangakunan nilo, minabaros si Gerald at ilan na po nga asil ning isaman may tinimungan magigyon labus kakadayan, dit nakampay Mitilombus isuang magisusway koturan pamutanaman wagu dit pinapanaw. Mayad farm takaw karalanan pamutanaman wagu pinaintutun bagal dot hydroponic, aquaponic koturan pamutanaman kero technology sinakadong miyampad pinsingilan kabalon kaburon ekonomi magigyon dit kahop id paghuman konunwan dit sanong. Songlun susumikul Universiti Malaysia Sabah UMS no kita noiduan ginawo ida suang kampus dilo di Konihab tinan dot susumikul ki murud promtolu tahun dilo no kita di Kok Meraja. Iluguan polis watas kota Kinabalu SCP Kasimuda isuang kapailan daw pinapagirot bahagyan daw nakaramit ruputan karait kantakan dilo dit pikikira jam ko hapod minit kaswabon. Tupisar pangwatan, mantadwalay pangwatan konduan tanganak Sabah pinapagirot, susumikul dit kamayon na iduan ginawa itkoinon kinantakan di jam ko hapad miso hapad minit kasuhabon. Mayad pagintangan pamarakaman kamera litar tertutup CCTV, susumikul di kamayon nakitad naratu pikikira jam ko 6 minit sasudapon dit kahapadam turu tulan kahapadam 2. Asil panginsuhutan na ilan dat ay sa kantakan karatan di nakahampit. Kes dilo rinaitan sa bagi napatay manigawo o panginsuhutan sumusuhut kakal patilambuson. Damatilo UMS isuang kapailan daw pinapagirot kantakan kapahampit kinapatayon susumikul dit kamayon. Miyampad pinapalambos kasyanan kumad pagkanakan dit kamayon, UMS minabaras katapatan daw montok manahak sokadong paimpano kumad bagyan kikwasa karait kantakan dilo. Katingaligan, katundunan am kasasagitan susumikul ngawi kasasarid asilid tagwangan tagayo.ums. Iso walay 2 loting id lorong 2 Kampung Muhibaranau natutudan 85 pihatus soko swabon di Tebaino. Poin grupo nga aiso nakalun dot nakoruput. Tumanod dit lengkod ke papanahan keraja JBPM Sabah bagian daw nakarami tumalahawan tarawaraw di jam ko hapod 3 minit kaswabon. 60 mantada balay bomba ang manampasiranaw iso engine FRT kuminaid koinon kinantakan. Karaja dila tinanod na gidat polis APM. Karaja mamisok kasaraban mamagudan iso panguluyungan waig mantad tangkid engine FRT.
Kapapanahan papasodia surupu internet o media sosial di nokosuratakan papagiro tabogian kotinguligan di temumomo gunung ngawi lo lobi no susumikul. Insan-insan ilo kapanahak poninguligan di lobi poin tongkop mantat di popoy mamangawi cyber kapatangkapan suang di tao kosudong om timpaya tara tak ngawi. Pendekatan ini amat tepat khususnya dalam aspek keselamatan, pengguna dan perlindungan kanak-kanak. Seperti yang saya nyatakan tadi, kita di sekolah akan ada satu garis panduan yang lebih jelas apabila melibatkan penguatkuasaan di peringkat sekolah pula. Saya harap pendekatan ini dipandang dari aspek positif, khususnya warga pendidikan. Saya rasa langkah ini boleh membantu meningkatkan keselamatan murid, terutamanya daripada kandungan tidak sesuai, buli cyber dan pengaruh negatif jika dilaksanakan dengan betul. Saya berharap ia disokong dengan program literasi digital untuk murid, latihan kesedaran untuk guru, serta penglibatan ibu bapa sebagai rakan strategik. Jika semua pihak bergerak seiring, dasar ini bukan sahaja melindungi murid, malah dapat membentuk warga sekolah yang celik digital, beretika dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran dunia cyber masa depan. Ingka kano kabarai dusun dot susudapon diti pon si komentar doho i Aaron Ryan del Oilen. Salam Malaysia Madani.